सामिईन बावकार, ज़ुबानों की रंगारंगी और लुगात की गुफ़लमूनी भी कुदरत इलाही की एक निशानी है। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। ये अल्लाह तबारक व तआला की वो अहम नेमत है कि अक़ल व मज़हब और अखलाक व आदात पर इसका बड़ा गहरा असर होता है। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, बिलाशुबा अक़ल व दानिश, आदात और दीन व मज़हब में ज़ुबान की खुली तासीर है और दुनिया की तमाम ज़बानों में अरबी ज़बान आला और यगाना रोज़गार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है, अरबी ज़बान सीखो क्योंकि ये उमूर दीन में से है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अरबी ज़बान इस्लाम और मुसलमानों का शिआर है। अरबी ज़बान उम्मत मुस्लिमा के दिलों की मुश्तरका धड़कन है। मस्जिद के सुकूत में, मेहराब की खामोशी में, नमाज के सजदों में, दुआ के आंसुओं में और तिलावत की लय में ये ज़ुबान रूह से हम कलाम रहती है। इन्हीं खुसूसियात और इम्तियाज़ात की बिना पर हमारे जामिया में उर्दू ज़ुबान के साथ साथ अरबी ज़बान को भी एक जिंदा और जावेद ज़बान की तरह पढ़ाया जाता है। तलबा को अरबी ज़बान में लिखने, पढ़ने और अपने माफी ज़मीन को अदा करने की मशक़ कराई जाती है और उसके लिए जामिया की जानिब से तमाम वसाइल फराहम किए जाते हैं। तो आइए एक अरबी तकरीर सुनते हैं जिसके लिए हम जामिया के एक तालिब इल्म सेजान बिन यूसुफ जुहापुरी को आवाज़ देते हैं कि वो आए और मुज्तमाउल यौमिल इंसानी के उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लफ़ बैन क़ुलूबिना व जअल बैनना मवद्दतन व रहमह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, या इख़वानी फ़िद्दीन, इन्नल्लाह तबारक व तआला ख़लक़ हाज़ल इंसान व अकरमहु बिनिअमिन अज़ीमा। खलक़हु लियअरिफ़ रब्बह, खलक़हु लियअबुदहु वहदह, खलक़हु लियुतीअ नबिय्यहु व रसूलह। इन्नहु अमर इबादहु बिस्सिरातिल मुस्तक़ीम, अमर बिल अख़लाक़िल फ़ाज़िला, अमर बिल औसाफ़िल इंसानिय्या, अमरहु अन युज़क्कियहा मिन कुल्लि रज़ाइल वल ख़बाइथ, अमरहु अन युतह्हिरहा मिन कुल्लिल अर्जास वल अदनास। लिअन्नहा इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। ولأن بناء المجتمع الصحيح على النفس الطاهرة. يا إخواني، نرى اليوم مجتمعنا قد بلغ إلى آخر الفساد. الكذب والخيانة راج به رواجا عظيما، النفاق والشقاق ساد سوادا عظيما، الزنا والفحشاء سرى سراية كبيرة، النميمة والغيبة دخلت دخولا تاما، السب والشتم عم عموما بالغا، القتل والبغي انتشر انتشارا كبيرا، الحرص والطمع قد أحاط بالمجتمع الإنساني إحاطة تامة. يا سادتي وزملائي، إنه خلا عن الأخلاق العالية، خلا عن التعاليم الروحية، إنه خلا عن الأمن والأمان، عن الطمأنينة والإطمئنان، إنه خلا عن المحبة والمودة، عن اللطف والكرم، عن الرحمة والشفقة، عن المؤاخاة والمؤاساة. إنه نسي هذا التعليم النبوي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنه حفظ حقوقه لكن نسي حقوق الجيران والأقارب. إنه تقدر وتكدر، إنه تدنس وتفسد، وغلب عليه الران فاشتدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا زملائي، لماذا وقع هذا الفساد؟ لماذا حدث هذا الشر؟ وقع الفساد لأن الإنسان اتبع هواه،
اتبع النفس الأمارة، إنه ترك تربية النفس التي يقوم عليها صلاح المجتمع والفساد، إنه تغافل عن التربية الروحية، عن التربية الدينية، عن التربية الصادقة الصحيحة، تغافل عن هذه الآية القرآنية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيا زملائي، من يبعد هذا الفساد؟ من يزيل هذا الشر؟ من يدفع هذا الظلم والجور؟ هل الحكومات تمنعه؟ هل القوانين الإنسانية تمنعه؟ هل المناصب العالية تمنعه؟ هل الوجاهة والرياسة تمنعه؟ لا، إنها لا تستطيع أن تمنعه، وإنها لا تقدر عليه. يا أحبائي وزملائي، العلاج المؤثر والطريق المحكم لإزالة هذا الفساد هي الدعوة الإسلامية، الدعوة الدينية، الدعوة الحكيمة. لذلك أمر الله تعالى عباده المؤمنين بهذه الدعوة فقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله أجر مثل فاعله. وفي الختام يدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الدعوة ليزول الخبث والفساد الذي قد عم في مجتمعنا. واكتفي بهذه الكلمات.